halaman 21. Nomor 6. Idgham mimi ditahan 3 harokat. Idgham mimi adalah mim sukun bertemu huruf mim ditahan 3 harokat. Cara bacanya, meleburkan huruf mim sukun ke huruf mim berikutnya, membacanya menjadi satu huruf mim bertasydid disertai dengung dan ditahan 3 harokat. Contohnya, kuntum muslimin fahum mu'ridun bainahum mawbiqa innahum mas'ulun minkum mukadzibin antum muslimun thumma afawna ankum min ba'di dzalik waqifuhum innahum mas'ulun fala tamutunna illa wa antum muslimun inni ma'akum minal munzarin.